ketineraga mazi meza none abagenzi babi baratobye bahinduye urubogaboga yari meza none afite inyota bishwe n'icyaka kandi wese n'igikuriye ibera mu izina rya Yesu. Turamukarije mu izina rya Yesu. Dushima Imana yaduhaye gutarama namwe uyu munsi cyangwa se uyu mwanya Imana yacu ikahabwa icyubahiro. Ubu imbere tugiye kuganira hamwe gutunganya ijambo ry'Imana ni Mugunga Pierre waramutse hakurya mu gihugu cy'u Rwanda. Nejejwe rero nuko nanjye nibonye muri aya materaniro ayo abantu bari basondeye igihe kirekire tukaba tubonanye. Imana yacu ikahabwa icyubahiro. Reka tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo ibiranga uwatangiye neza. Ngobuki ibyo gutangira tuvuga ngaha ni iyobokamana, ni ubutumwa bwiza. Rero hari ibigaragaza ko umuntu yaba yaratangiye neza cyangwa se yaba yaratangiye nabi. Muri iri jambo ry'Imana turagerageza kureba ibintu bigera muri bine tubigenzurishe Bibiliya bigaragaza uburyo umuntu yaba yaratangiye neza. Tachunguza mambo karibu ine ya kuzicha kama gisi Mungu alianza vizuri. Umuntu watangiye neza Ni mtu ambaye alianza vizuri, yakumva amakuru menshi avugwa n'abantu bakiri ubutumwa bwiza. tunasikia habari ambazo zinatolewa na wale wamekuja habari njema, Bikatunezeza kandi nibyo. tunafurahi sana na ni kweli. Umuntu yarakwiye kunezezwa n'abavuka. Mtu anapasha kufurahia wale ambao wanazaliwa. Ni ryari se umuntu yabona ko yaba yaratangiye neza? Ni kiwango gani mtu ataona kama ameanza vizuri? Ibyo tugiye kureba neza. Tutaangalia hapo kidogo kidogo. Musenge rero Muombe kandi abatangiye cyabo kuzanga batangije imirimo yabo y'umuhira. naona ambao walitoa muda kwa kuacha kazi nyumbani kwao, Bemere bahabwe ingurane y'icyo baje gushaka. waitike kabisa, wapatiwe kile ambacho wamekuja kutafuta. Rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Tutaingia kindani katika neno la Mungu. Ibintu bigera kuri bino nabyo tuganira. Ni mambo kama na ine ambayo tutaendelea pamoja. Ibirebana no gutangira neza Kuhusu ya kuanza vizuri, ni ukubabazwa n'ibyaha, ni kukuwa na wivu kabisa ya dhambi ni ukubyatura, na kuikiri ni ukubireka, na kuiacha, ni ukuba umunyamwete mu murimo w'Imana. ni kukuwa shujaa katika kazi ya Mungu. Rero turagerageza kubirebera hamwe. Tutajaribu kuchunguzia maneno hii pamoja. Abantu bafite igitabo cy'umugenzi wa kabiri arakineza. Kama iko na kitabu ya Msafiri gombo la pili haileta hapa mbele. Dusoma mu ijambo ry'Imana, Kwa kusoma katika neno la Mungu, igitabo cy'Abaroma ibice 10, kitabu ya Warumi sura ya 10, icya mbere iyo umuntu agezweho n'ijambo ry'Imana, ya kwanza neno la Mungu likikufikia, iryo jambo ry'Imana dusoma yuko ridashobora gusohoka ngo rigaruke ubusa. neno la Mungu halitoki na kurudi bure. Aya magambo muyazirikane mwese. Zingatia hii maneno nyinyi wote. Turasoma mbere ku murongo wa 10. Tutaanzia kwenye mstari ya 10. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa, kuko byanditswe bivuga biti umwizera ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, nubahereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari nabo babwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo
mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Amen. Aya magambo atubwira ibirebana no kwizera. Hii maneno inatuambia kuhusu imani. Kwizera ukazana n'ijambo rya Kristo. Imani huletwa na neno la Yesu Kristo. Ariko iryo jambo se unamaze kwatura, lakini hiyo neno ukishakiri katika moyo, wizera yuko ijambo ry'Imana rikugeraho rikuzaniye, unaamini ya kwamba neno la Mungu likufikie likipitia kwangu na wewe, ukwangaho kandi bamwizera bataramumva bakumva batabata ari ntawe babwirije, ubwo hariho kubwiriza, hariho kumva, uko kumva akabaho kwizera. Kuna kuhubiri na kusikia, na ile kusikia mnakuwa sasa imani. Uko kwizera akabaho kwatura, imani sasa inafuatwa na kukiri. Maze umuntu akazimuka imibereho ya kera, mtu anakataa kabisa matendo yake ya zamani. Iyo dusoma mu ijambo ry'Imana, ukisoma katika maandiko matakatifu, uburyo umwana w'Imana ugezweho n'ukuri kw'ijambo ryayo amera, jinsi mtoto wa Mungu amefikiwa na neno la Mungu, mwenendo wake na jinsi anajikamata. Ndagerageza nanone gusoma Abakorinto ba kabiri. Tutasoma waraka wa pili wa Korinto ibice 7 sura ya 7 kugira ngo tubone uko tujyanira na twese, kusudi tutembee pamoja hatua kwa hatua. Mbere kuri umurongo wa 8 anzia mstari wa 8 nasema hivi: nubwo nabatejerwa agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kari ku mwanya muto gusa kagashira, none ndishimye. Icyakora sinshimishwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Amen. Paulo yandikira Abakorinto, Paulo kwa kuandikia Wakorinto, yarabandikiye maze muri bo bagira agahinda, aliwaandikia ndani mwao walikuwa na huzuni. Ako gahinda bagize, hiyo huzuni ambayo walikuwa nayo, ntabwo kari agahinda k'ibyo Paulo yababwiye, ahubwo nuko urwandiko yabandikiye rwakoze ku mutima. Si huzuni ya ile ambayo Paulo aliwaambia, ila maneno ya Paulo aliwapapasa kwenye moyo, maze bababazwa n'imiterere yabo bibi, walihuzunikishwa na mwenendo yao mabaya, nuko bumva bizinutwe, wakishikataa hao kwa wao, nuko ako gahinda kabatera kwihana. Hiyo huzuni iliwaletea kutubu kikamilifu. Paulo avuga ati rero nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza. Paulo alisema ya kwamba ingalawa kabisa mlikuwa na huzuni kusudi ya barua, lakini mimi sijuti. Umuntu yateye mugenzi w'agahinda kubera mukweli, mtu alihuzunikisha jirani kwa ile ambayo amemtendea, asabwa kuvyihana, inampasa atubu. Ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ugeze mu mutima ukababazwa n'ukuri mubi, Yesu yagucunguye ari mwiza, lakini ukweli ya Mungu ikifika ndani mwako unahuzunikisha na jinsi mwenye dhambi na Yesu ambaye ni mzuri, ukumva umutima wawe uko wakagombye kuba atari kumeze, unasikia ndani mwa roho yako jinsi ungelikuwa haiko ndio vile uko, maze ukumva muri wowe uzinutse imibereho yawe mbibi, unasikia ndani mwako kabisa unakataa mambo yako mabaya. Ibyo bituma noneho iyo mibereho umaze kubwirira agahinda kandi yanze utera intambwe utazongera kuyisubiramo. Hiyo maisha mabaya ambayo unaichukia unapiga hatua kwa hatua, hautairudia kamwe. Aha rero hapa sasa tugerageje kubireba neza, tukijaribu kuichunguza vizuri, umuntu wabaye imbata y'ikibi, mtu ambaye alikuwa mtumwa wa dhambi, yamaze kubaturwa maze akiganzura imbaraga z'icyaha, akiwekwa huru kabisa na kukataa nguvu ya dhambi, uyu muntu abatangiye neza. Huyu mtu anakuwa na mwanzo mzuri. Turasoma bimwe mu bitabo bitangaje kwa Kristo umuneshi. Tutasoma katika kitabu yani Yesu Kristo mshindaji, urupapuro rwa 30, ukurasa wa 13. Amagambo yavuzwe n'umuja w'Imana y'Imana. Ni maneno ambayo Dada White alizungumzia. Yavuze amagambo ari ku rupapuro rwa 30. Alisoma hii maneno kwenye kurasa wa 13. Reka tuyasome twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Tutasoma na kusikia neno la Mungu linasema nini. Reka tusome. Basobanura amagambo ari ku rupapuro ari mu itangiriro 3:15. Kwa kueleza hii maneno ambayo iko katika Mwanzo 3:15, aho
Imana yabwiye inzoka iti nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Mungu aliambia joka ya kwamba nitaweka chuki yako kati yako na wadui na wako na mwanamke huu, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uyu mugore, katikati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Uzagukomeretsa umutwe nawe ugukomeretsa agasinziro. Itakupona kichwa na wewe utamuma kisigino. Amagambo akurikira na maneno ifuatayo. Dieu introduisit un nouveau sentiment dans les cœurs des hommes. Imana yagomba gushyira umutima mushya n'amwitegerezo ingamba nshya mu mitima y'abantu. Mungu angelitia mafikiri nyipya kwenye nyoyo za watu. Mungu akabakurikira. La haine du péché, du mensonge, de l'ambition et de tout ce qui porte la main de Satan. Rwari urwango rw'icyaha, ilikuwa chuki ya dhambi icyari kibuzwa ahangaha, iliyosemekwa hapa kabisa vizuri. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, eti nitaweka chuki kati yako na mwanamke huyu, hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, na kati ya uzao wako na wake. Urwango rwari ruhavuzwe. Hii chuki ambayo ilikuwa imesemewa hapa wari uteye intambwe yo kuyoboka Imana, ni kwa sababu nipita hatua ya kumcha Mungu. Wateye intambwe yo kuyoboka Imana yanga icyaha. Kila mtu ambaye anapiga hatua ya kumcha Mungu anakataa dhambi. Imana imushyira mu mutima mushya wanga icyaha. Mungu anamweka roho nyingi ya kukataa dhambi. Wanga ikinyoma, inakataa uongo. Wanga kurarikira, inakataa kabisa tamaa. N'ikintu cyose gifite ikimenyetso cya Satani, hata na kila kitu ambacho kina alama ya shetani. Mwumve wana b'Imana, elewa vizuri watoto wa Mungu. Imana yarigiye gukorera umuntu, kila ambacho Mungu angelifanyizia mwanadamu, urwango umuntu yagombaga kwanga icyaha. Ni chuki ambayo Mungu angelichukia dhambi. Mtu anachukia dhambi, akanga kurarikira, anachukia tamaa, n'ikindi kintu cyose gifite ikimenyetso cya Satani, na kila kitu ambacho kina dalili ya nguvu shetani. Mbese nawe urumva muri wewe waragize urwango rwanga icyaha? Ndani mwako kabisa na wewe una mwito ya kukataa dhambi. Wanga ikinyoma, unakataa uongo. Ikimenyetso cyose cya Satani wagishyize kure, alama ya muongo umeiweka mbali nawe. Tukiendelea kusoma jambo lingine ambalo tutasoma hapa, Abakurambere n'abahanuzi, kama babu na manabii, urupapuro rwa 47, kurasa 47. Haya magambo nanone akurikira, kuna maneno ifuatayo. Igihe Satani yabwirwaga ko azabaho urwango hagati ye n'umugore, wakati shetani alimwambia kama kutakuwa chuki kati yake na mwanamke, hagati y'urubyaro rwe n'urubyaro rw'umugore, na kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, yamenye ko umurimo wo gusenga ikiremwamuntu uzakoma mu nkokora. Alitambua ya kwamba kazi yake ya kuharibu mwanadamu itakuwa na kikwazo, uzakoma mu nkokora umurimo wo kurimbura umuntu, itasimamishwa kabisa. ahubwo ila ko hari uburyo umuntu azabashishwa kwiganzura imbaraga ye. Muri hanganga hari ubufasha twakeneye muri aya masaha. Tasubiri, kuna msaada ambao tunahitaji. Kuna gari ambayo imetoka Gome na tuletea chakula. Haezi lala kati, wanapasha iiba tu. Jana 15 watusaidie kuleta hiyo mchele. Fanyeni haraka kabisa. Aya magambo ndasubiramo ngo abasore bariyumva. Tutarudilia hii maneno. Igihe Satani yabwirwaga ko azabaho urwango hagati ye n'umugore, wakati shetani aliambiwa kama kutakuwa chuki kati yake na mwanamke, hagati y'urubyaro rwe n'urubyaro rw'umugore, na kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, ngo yamenye ko umurimo wo gutsemba ikiremwamuntu uzakoma mu nkokora. Alitambua ya kwamba kazi yake ya kuharibu mwanadamu kabisa itakuwa na kikwazo. Hari uburyo umuntu azabashishwa kwiganzura imbaraga ze. Alijua ya kwamba kuna jinsi mwanadamu ataweza kupinga nguvu zake. Maze akita kwiganzura, ila kusema kupinga kabisa, kugira imbaraga
zo gutegeka wagutegekaga, kuwa na nguvu za kutawala yule ambaye alikuwa anakutawala, ubushobozi buke wari ufite, uwezo mdogo ambao ulikuwa nayo, ukabashishwa nanone kugira ubutwari, unawezesha kuwa kabisa mjasiri. Uwagutegeka mugatangira ukamukandagiraho, yule ambaye alikuwa anakutawala na unamtawala sasa kidogo. Ndio Satani yabonye, Shetani aliona hiyo mambo, abona ko azabone kufa imbaraga mwene muntu azahabwa, alitambua ya kwamba kutakuwa msaada ya kusaidia mwanadamu, mazi zo mbaraga mwene muntu azahabwa zikaba imbaraga ziganza icyaha, na hizo nguvu ambazo Mungu atatupatia itakuwa nguvu za kupinga dhambi ya Shetani. Umuntu abaho imibereho itsinda icyaha, kuishi maisha ambayo inashinda dhambi, atangiye kubaka amateka yegeranye yo kumvira Imana, utajenga kabisa uhusiano ya kumcha Mungu. Imibereho yawe, imico yawe izahamanya n'ubushake bw'Imana, maisha yako kabisa itaenda vizuri na uwepo wa Mungu. Nabona bisa naho byagize Unda Yesu werekani imbabazi ze, urukubwenge rw'ukuri n'urukundo rw'Umukiza. Reka dukomeze. Hebu tusonge mbele. Bisa naho byari bicitse ariko wihangane. Umeme inaenda lakini mtasubiri. Kuko narimaze kubibabwira, kama vile tumesha kuambia, na Satani ngo yamenye ko ari abantu bazamwiganzura. Shetani alitambua ya kwamba kuna wale ambao watampinga kabisa, bakagira imico yemewe n'ijuru, watakuwa kabisa na tabia za mbinguni. Bese muratwumva bari inyuma? Muratwumva? Turakorera bakeya birabe bigoranye. Mwe mubihagaritsa. Uwo twatugeze murahumvise. Wenye tulikuwa nafikia mnajua. Satani mukubwirwa ngo hazaboneka urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka. Shetani kuambiwa maneno eti kutakuwa chuki kati ya mwanamke na uzao wa nyoka. Yamenye neza yuko hazaboneka abantu baziganzura imbaraga ye. Alitambua vizuri ya kwamba kutapatikana watu ambao watapinga nguvu zake. Abo yagize imbata z'ubugome, wale ambao waliwafanya utumwa wa dhambi, ababa imbata z'ubusinzi, ambao walikuwa watumwa wa ulevi, ababa imbata z'ubujura, ambao walikuwa utumwa wa wizi, ababa imbata z'ubusambanyi, ambao walikuwa utumwa wa uzinifu, ababa imbata z'amoko, ambao walikuwa kabisa utumwa wa kubagua marangi. Ibyo bizagera igihe maze mwene muntu niyakira Yesu Mukiza. Itafika wakati mwanadamu akipokea Yesu Mwokozi, urukundo yakundaga ibyaha azaruzibukira, arugurana urukundo akunda Yesu. Dhambi ambayo alikuwa upendo ambao alikuwa anapenda dhambi ataiacha, aibadilishe ile ambayo anapenda Mwokozi. Mwumve ijambo ry'Imana ritubwira. Sikia jinsi neno la Mungu linasema. 207. Turigana ibirebana no gutangira neza. Hii ya fundisho ni kuanza vizuri. Haranditse ngo naandikwa, si avant d'accepter la vérité vous étiez nerveux, impatient, montrez autour de vous combien la vérité a une influence sanctifiante sur votre cœur et votre caractère, car vous êtes à présent visible et confiant. Ati niba kama mbere yo kwakira ukuri wari umuntu ukunda kurakara, kama mbele ya kupokea kweli ulikuwa mtu ambaye unasirika, umuntu utihangana, mtu ambaye hana subira, ngahubwo wakwakiriye, garagaza uburyo ukuri kwagize kweza umutima wawe n'imico yawe, kuko kuri ubu ngubu uri umunyamahoro kandi wirinda. Hivi umepokea dhambi, dhihirisha jinsi kabisa uko mtu mpole, kwa sababu leo uko mtu ambaye una upole. Ukuri kugera ku banyamahanga. Hii kweli inafika kwa wale ambao kabisa ni wako na manyanga. Abantu bakunda kurakara. Watu ambao wanasirika sana kabisa. Iyo bamaze kwakira ukuri, wakishapokea ukweli, abazengurutse berekana neza yuko uko bari
Majirani wanaonesha ya kwamba kisi walikuwa wabaya. Noneho tumaze kwakira Yesu uri umunyamahoro. Hivi umepokea Yesu, wewe utakuwa mtu mtulivu. Nta kibazo ufitanye n'umuntu. Hautakuwa na shida lolote na mtu. Uri umuntu ufite imibereho yumvira kandi yinjirima. Uko na mtu ambaye yuko na maisha ya kutii na inatii Mungu. Urabyumva neza bana b'Imana? Naelewa vizuri. Ntawakiriye ubutumwa. Hakuna mtu ambaye alipokea habari njema hiyo. Iyo utarahindura imibereho ye ya buri munsi. Kama yeye angeuza kabisa mwenendo wako wa kila siku. Ngo niba wakundaga kurakara. Kama ulikuwa mtu wa hasira, ugomba kugaragaza no kuba umunyamahoro. Utazihirisha ya kwamba wewe ni mtu wa amani. Niba wabaga umuntu utihangana. Kama ulikuwa mtu ambaye una uvumilivu, none uzakuwihangana. Utakuwa sasa mvumilivu. Amahane aragenda uburakari bukagenda. Sema ugomvi naenda hata na kiburi naenda. Ibi bikagaragara neza yuko hari indi mbaraga nshya yakuje mu yaganjije ya Satani yakundika. Maneno inazilisha kwamba kuna nguvu nyingi ambayo kabisa ilishinda shetani ambaye ilikuwa inakutawala. Ibi bizagaragara kandi bite. Hii itazilika kivipi sasa? 525 ivuga ubutumwa. 525 evangelism. Aranditsemo amagambo ngo hari abantu bashobora kubaho mu maso y'Imana bakabwiriza nyamara ibicibwa. Kuna watu ambao wanapaswa kuishi mbele ya Mungu wanahubiri, lakini wao walikataliwa mbali. Umuntu ashobora kumva kandi akamenyereka ukuri kose. Mtu anapaswa kusikia na kujua ukweli wote. Umuntu anaweza. Umuntu ashobora kumva kandi akamenyereka ukuri kose. Mtu anapaswa kusikia, anaweza kusikia na kujua ukweli wote. Bese ashobora kumva kandi akamenyereka ukuri kose. Mtu anaweza kusikia na kujua ukweli wote, nyamara ntagire icyo amenya cyerekeye ubutungane bwe bw'igiti. lakini hata jua usawa kulingana na yeye mwenyewe binafsi. N'imibereho ye y'ibyobokamana na maisha yake ya Kikristo. Ashobora gusobanurira abandi inzira y'agakiza. Anaweza kuelezea wengine njia ya wokovu. Nyamara we akaba ari igicibwa. Lakini yeye amekataliwa mbali. Mbese murabona tudashobora kuwatera intambwe itarabanzirizwa guhinduka akamenya ukuri kw'amajeri no gutsinda abamugisha impaka. Yadafite guhinduka yakomerwa n'ibyo. Yule ambaye kabisa anapasha piga hatua, hawezi kugeuka, anashua kushinda wale ambao wanamrudisha, lakini hawezi kuwa mtu wa Mungu. Iyo utatangiye ngo wihere wowe ubwawe, kama haukuanza safari na umeshaanzia wewe mwenyewe, uzahinduka impumuro ufiza mu rupfu. Utakuwa harufu mbaya ambayo inaleta kifo, kandi ubuzima bwawe uzaba mu by'ukuri butwarataye agaciro mu isi, na uzima wako utakuwa umepoteza usamani duniani. Nubwo twakwishimira abaza batugana, hata kama tunafurahia watu ambao wanatubu, bagasanga muri twe nta mbaraga ihindurira tugeramo, wanaona baadhi yetu hakuna nguvu ya kutugeuza bado kutufikia. Kubihanisha kwacu ntabwo byazaduhesha kuwatubisha kwetu haiwezi tupatisha uzima wa milele. Hakenewe imbaraga ihindura. Kunahitajika nguvu ambayo itatugeuza na kutubadilisha. Iyo tumaze guhinduka tuba dutangiye neza. Tukishabadilika kabisa, hapo tumeanza vizuri sana. 3:8. Reka dusome muri 3:9 nibura ihute. 3:9. Mubiririsha imibereho yanyu kubaha Imana. Tabia zenu mu bikorwa kwizera kwayo. Tabia zenu zitii Mungu zikidhihirisha kabisa na matendo ya imani yetu. Mureke bigaragare ko ukuri kutigera gutesha agaciro wakwakiriye. Ni kusema ukweli haiwezi kabisa kabisa yule ambaye ameipokea. Ukweli kutesha agaciro wakwakiriye. Ukweli haiaibisha yule ambaye ameipokea. Ngo kumugire umuntu w'igihumuti cyangwa utagira ikinyabupfura. Eti kufanye mtu ambayo kabisa ni mtu wa nyondio wala mtu ambaye hana ungwana. Cyangwa umurakare cyangwa utihangana. Ama uzushi ama mwenda ambaye hajui kusubiria wewe. Yasubiramo. Utarudilia. Mureke bigaragare ko ukuri kutigera gutesha agaciro wakwakiriye. Ukweli kabisa haipotoshi usamani yule ambaye ameipokea kwa kweli. Ngo kumugire igihumuti. Eti kufanye mtu wa mbio. Utagira ikinyabupfura. Yule ambaye hana ungwana kabisa. Cyangwa umurakare. Ama uzushi. Cyangwa utihanganira abantu. Ama yule ambaye havumilia mwingine. Ahubwo ila kwihangana kwanyu, subira yenu, ubugiraneza bwanyu, utuwema wenu, ineza yanyu, matendo mema yenu, impuhwe
abantu bose ambayo inadhihirika kwa watu wote, kuko ibyo ari byo bigize imico y'Imana dukorera. kwa sababu hiyo ndiyo inaunda tabia ya Mungu ambayo tunamtumikia. Natuelewa? Ntabwo ukuri kutesha agaciro kwakiriye. Kweli kabisa haiwezi kukataka uzamani yule ambaye ameipokea. Aibisha aliyepokea. Ntabwo ukuri kutesha agaciro kwakiriye. Kweli haiaibishi yule ambaye ameipokea kwa kweli. Ahubwo kumuhindura imfura. Ila inamfanya mtu muungwana. Uyu muntu abahagaze mu mwanya yahinduriwe imico, anasimamia kabisa panafasi, amegeuzia kabisa tabia, ahinduka umuntu wihangana, anakuwa mtu mvumilivu, wanga icyaha, ambaye anachukia dhambi, akunda icyiza, anapenda mema, kandi akagaragaza imico ukivyo kugaragaza imico y'Imana gukorera. Hiyo ndiyo inadhihirisha tabia nzuri za Mungu ambayo tunamtumikia. Uyu muntu rero, huyu mtu sasa aba igisubizo ku isi n'abasigari ikibazo, anakuwa jibu kwa ulimwengu, hata kuwa shida ama tatizo. Nasoma amagambo make mu gitabo cy'umugenzi wa kabiri. Tasoma kwenye kitabu cha Msafiri gombo la 2. Ano magambo muri kuzirikane mwese. Hii maneno tutaijali kabisa. Urupapuro rwa 17 kurasa 17 ufataniriza hamwe kuyasoma. Tutasaidiana kwa kuisoma. Amagambo yaje kuvuga n'umuja w'Imana. Ni maneno ambayo kabisa mtumishi wa Mungu alisema. Ni Mkristo kazi wanaogira amagambo avuga. Mkristo alisema hii maneno. Nasikia umugenzi wa kabiri. Reka turebe niba ariyo. Ntabwo ariyo. Si kitabu ya Msafiri gombo la 2. Muzani mugabane wa kabiri. Hano mateka ya Mkristo kazi. Kuna historia ya Mkristo huyu kike amaze guhura kurota inzozi, wakati alikuwa na njozi, ngo amaze gupfakara bamwe, wakati alikuwa mjane, umugabo amaze gupfa, wakati mume wake tayari alikuwa ameshafariki, yari yarakunze Imana, umugore arayanga, alikuwa amempenda Mungu lakini mke amemkataa. Nimusoma kino gitabo ku misozi y'igikundiro, ukisoma hii kitabu kwenye milima ya baraka, muzasanga uyu mugabo gira kunda baza mukita sase kuje wenyine. Utakutana umama akiuliza mbona unakuta wewe mwenyewe? Nta mugore n'abana ugira. Hauna mke na watoto. Ko mutazanye. Mbona hamkuje naye? Aramubwira ati umugore wanje akunda iby'isi. Aliwajibu mke wangu alikuwa anapenda anasa za dunia. Mbese nagerageje kumwenda nilijaribu kumbembeleza akikataa kabisa. Nuko amubaza ibibazo byinshi abisubiza. Akimuuliza maswali mengi naye akijibu. Nuko amubaza ati ingeso zawe mbi alimwambia sababu zako ama tabia zako mbaya hazikuharibu kabisa kile ambacho nilikuwa namwambia. Kuko nzi neza yuko umuntu yoshesha wanga magambo ye atondonesha imico ye, kwa sababu najua kama hiyo maneno ambayo unaidanganya kwa wengine na inaharibu kabisa tabia zako mwenyewe. Nyuma leo hatimaye sasa kabisa ko ntako tageje, alimuonesha kama alifanya kila jambo lolote, ariko akaranze kumukurikira, lakini hakumwandama kabisa. Ndio wa mugore yarukundo namubwira ati, huyo mama akimwambia hivi, ubwo aruko byagenze, kama ndivyo ilikuwa, tutakoze au kufanya kitu chochote, nta kintu takoze, doke ulifanya kitu, hakuna kile ambacho haukufanya. Asigaye arakirwa, kisha kepokelewa, yaje gupfa, alikufa, umugore asubiza ubwenge kugihe, huku mama tena akirudisha akili yake pa nafasi. Igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, kitabu ya Matendo ya Mitume, kiratubwira ngo Imana ikoresha umuntu ari muzima, ikamukoresha yarwaye, ikanamukoresha yapfuye. Inasema ya kwamba Mungu anatumikisha mtu haya akiwa mzima, hata mgonjwa, hata na wakati amekufa. Nta mwana w'Imana uzura kazi. Hakuna mtoto wa Mungu ambaye anakosa kazi. Kuko niyo yapfuye ibyo yakoze ntibipfa. Kwa sababu hata mtu anafariki, matendo haifariki kabisa. Imana imukoresha. Hivyo ndivyo Mungu anamtumikisha hali amekuwa mzoga. Nuko maze gupfa, wakati alikufa sasa, umugore asigaye umupfakazi, mama alibaki mjane kabisa. Alivyo aje kwibaza, kuna maneno ambayo aliwaza.
mu rupapuro rwa 13 kwenye kurasa 13 mw'ijoro rikurikiyeho kwa usiku ambaye ilifuata Kristo kazarota abona umuzingo munini w'igitabo urambuye imbere ye. Huyo mama akiota njozi akiona kabisa kitabu imefunguliwa mbele yake. Wanditsweho ibyakoze byose. Ilikuwa inaandikiwa matendo yake yote. Nuko bimutera ubwoba. Ikemuletea hoga mwingi. Niko gusakuza cyane ati Mwami Imana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Alipiga yewe na kusema Mungu nirehemu kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Ubwo yaje kubona ari umunyabyaha. Aliona ya kwamba yeye ni mwenye dhambi kabisa. Nuko aratangira abona ibyakoze byose bimuje imbere. Aliona matendo yake ikikuja mbele yake. Yaje kunangaza. Ilimshangaza ndugu. Ayo naje kusoma mu mateka yako mu gitabo cyitwa Abagarura muri Bibiliya. Alisoma historia ya Yakobo, wanawake wakati wa Biblia. Yakiranaga na malaika. Wakati aligombana na malaika. Ngo yeretswe ibyaha bye. Alionyesha dhambi yake. Noneho agasanuta n'ubwizigabo. Alikuwa kabisa yuko na kujitetea, anataka kujitetea. Icyambere baravuze ngo malaika alimwambia wewe ulimtesa ndugu yako. Barakiranaga ariko mwarimu n'uburyo bw'ikiganiro. Walikuwa napambana lakini ni muna maongezi. Hari imbaraga zikorera mu mutima we. Kulikuwa nguvu mbili ambazo zinapigania katika moyo wake. Nuko bakamubwira ngo wariganije mwene so. Anakwambia wewe kabisa unifanyia ujanja na kusaliti ndugu yako. Ntabwo yakumuraga agaciro. Mwingine anasema hakuwa napatia kabisa baraka usamani. Nuko arabwirwa kandi ngo icyaha cy'indigana buri cyawe. Akisema dhambi yake haifute dhambi yako. Bakabaguye hasabia. Anaanguka chini anatupu. Nuko arongera ati ni mama wanjye. Anasema mama ndiye alinishawishi. Ariko nawe uri umuntu mukuru. Anasema na wewe ulikuwa mtu mkubwa. Akongera akabakira. Hapo tena anaanguka na tupu. Abantu baje bashakira ibyaha impamvu. Watu ambao kabisa wanatafutia dhambi bisababu. Ntabwo bashobora kwemerwa n'ijuru. Hawezi kubaliwa na mbinguni. Uyu mugore yahise akanguka yatuturikanye. Huyu mama kabisa alisisimuka hali akiwa na jasho. Kandi ahinda umushyitsi. Najitetemeka. Ariko ntiyatinda kongera gusinzira. Lakini hakukawia tena kuwa na usingizi. Ukabona umugore w'umukristo ahantu heza cyane. Aliona mume wake pale pazuri. Afite inanga mu ntoke. Alikuwa na nzenze mikononi. Ahagaze acurangira umuntu wicaye ku ntebe y'ubwami. Alikuwa anapigia nzenze mtu ambaye yuko kwenye kiti cha ufalme. Afite umukororombya hejuru y'umutwe. Alikuwa na upinde kwenye kichwa chake. Abona Mkristo amwikubita imbere amubwira ati. Aliona Mkristo na kumshuhudia na kusema ya kwamba kuramya Mwami kandi mwami wanjye n'umutima wanjye wose. Na kuabudu mfalme wangu na moyo mkunjufu wangu wote. Nuko amaze kubibona. Alipoona hiyo maneno. Abonye umunezero uyu mugabo afite. Wakati aliona furaha ambayo baba yuko nayo. Ikintu cyaje kumutera ubwoba ni kilichomshirikisha ni mambo ifuatayo ya chini. Mwumve. Anasema Mkristo kazahamagara abahungu be arababwira ati. Mkristo kike aliita vijana na kuambia bana banje mtoto wangu nginagomba mu minsi ishize nasaga n'urwaye umutwe. Nikizani mu mutwe bitewe n'urupfu rwawe. Nikizani kwa siku zilipita mliona kama nilipata wewe kusudi kifo ya baba yako. Sinshidikanya ko afite umunezero. Sibishi kwa sababu kabisa iko na furaha tele. Ndetse yishimiye uwo munezero we namenye. Hata nafurahia hiyo furaha ambayo nilijua na kuitambua. Ahubwo mbabajwe cyane n'akagaje namwe turimo. Nimeletewa wale kabisa na wale ambao mimi na nyinyi tuko ndani. Ukuntu nanangiye umutima wanjye. Hizi nilifanya moyo wangu kuwa mgumu. N'umutima yanyu. Na nyoyo yenu. Ubwo yari mu kaga. Wakati iko kwenye ole. Ibi nibyo bindusha cyane. Kuko naje kumukurikira mu rugendo. Hiyo inanisumbua kwa sababu sikumwandama katika safari yake. Mwumve ibindi yavuze hakurya. Kiana ingine ambayo alisoma kwa ngambo. Kuva umugabo wanjye yapfa. Tangu mume wangu akufie. Sinigeze ngira amahoro. Bado sijakuwa na usalama. Cyane kuba yagucuruzi. Hasa wakati alivuka mto. Ariko ikibabaza kurusha ibindi. Kinachohuzunikisha kushinda vingine. Ndio namuhemukiye ari mu kababaro. Ni gisi nilimkosea akiwa katika taabu. None ubu nanjye mu kababaro nkaba nkarimo. Na kwa leo na mimi ninaishi katika taabu hiyo. Naraye ndose mubona. Nimeota usiku nikimuona. Auzu ukuntu nifuje kubana nawe. Nilitamani kuishi naye. Aho imbere y'umwami w'igihugu arimo.
anadumu mbele ya mfalme kwenye nchi ambayo iko ndani nayo. Wewe kumeza bagasangira. Anaketi naye kwa meza na kuchangia. Kandi alibutikiti y'abadapfa. Alikuwa rafiki ya watu ambao hawakufi. Atuye munzu hao n'umwana w'umwami. Anaishi katika nyumba mbali na nyumba na mtoto wa mfalme. None sasa umwami yico gihugu yagereje urwandiko. Yagereje abaza kunshaka ngo njeyo kuko yiteguye. Mfalme mwenye nchi amenitumia pia kunitafuta kusudi nende kule anaistarisha agahinda yagize. Leo uzuni niliyokuwa nayo nilihuzunikisha babako. Kunyanagi imitima. Hizi nilifanya mioyo kuwa migumu. Maze nahagarara nk'umuntu ukomeye. Alisimama kama mtu shujaa. None ubu ngubu njyewe nanjye intumwa y'umwami akorera nanjye uvuye ahangaha yiteguye kunyakira. Muze duhambire utwara. Lakini leo mtume wa mfalme ambaye anamtumikia anatoka hapa kwa kunipokea. Njoo tufunge mambo na kwenda. Muri nyemeruka. Kwa siku hizi za mwisho hari abantu benshi baje banga kwakira umuhamagaro kuko gukundwa akazi n'ibyaha. Kuna watu wengi wanakataa kuitika mwito kwa kupenda mapendezi yao na dhambi. Ibitabo kiratubwira kija kiti. Kitabu inasema wazi ya kwamba ni ubutumwa ku basore, ni ujumbe kwa vijana, paje 255. Rasa 255. Haranditse ngo abantu babona ko kutita ku vy'Imana ivuga no kubisuzugura ari ubutwari n'ubugabo. Watu ambao wanaona ya kwamba kutoshaji maneno ya Mungu na kuidharau ya kwamba ni usujaa, babugabo bagaragaza ubupfafa n'ubushishi bwabo. Wao wenyewe wanadhihirisha upumbavu na ujinga wao. Usanga umuntu arabwira ngo n'uyu yarananiye nawe akora. Ukiendea mtu anakwambia hata na fulana amenishinda hawezi kaniweza wewe. Uburinjiji kandi ukabura umupfafa. Hapo huu upumbavu na mjinga wewe. Nubwo biratumundendezo n'ubwigenge bafite. Hata kama wanashidai usalama na kujitawala wanao. Mu by'ukuri baba bari mu batabica na Satani. Hakika wako katika utumwa wa dhambi na shetani ibilisi. Urani babona bimana. Unatufuata vizuri. Burya iyo umutima wawe utarameneka, kama moyo wako haiyakuwa mkunjufu, ugitangira kwamba n'abandi barananiwe. Ukianza kutetea na kusema hata na wengine wamenishinda, tuonaniranye. Yule mtu ambaye amekuwa shindikana kabisa, abarinjiji, yeye ni mjinga, abari umupfapfa, pia ni mpumbavu, abari imbata y'icyaha na Satani, yeye ni mtumwa wa dhambi hata na muovu shetani. Hiyo ni miterere ya Mkristo kazi. Hiyo ndio kabisa mwenendo wa Mkristo kinyewe. Ndio kwatura hii mbere y'abana. Hii ndio anakiri na kutubu mbele ya watoto. Na waje umugabo wawe. Nilizunikisha mume wangu. Urupfuzo rwarabaye. Kifo yake iliniuma kwenye moyo kabisa. Kibabaje cyane. Kinachonihuzunikisha mno, nuko nanani umutima wanjye n'imitima yanyu. Mimi nilifanya kwa moyo mgumu wangu na moyo wenu kwa migumu. None gabana banjye. Sasa watoto wangu, jewe rwose kwa kweli mimi mureke duhambire ukwacu dukurikire so. Tufunge mizigo na kufuata baba yenu. Mbese yarabubwirije Mkristo mugara atariho. Je, Mkristo alikuwa amefundisha ingalau hayuko? Hari icyaho umugore we yamureze. Bibi yake hakumstaki hata kosa moja. Ahubwo yabonye ariwe wanangiye umutima. Ila bibi aliona kwamba ndiye alifanya moyo wake kuwa mgumu. Nuko abwira abana be imiterere yumva imico ye igomba kuba ihindutse akemerwa n'Imana. Aliambia kama watoto wake tabia zake anaona kama atabadilika na kuongozwa na Mungu. Kitabu kitubwira neza iyo mico. Kitabu inatuambia vizuri desturi hizo. Un caractère modèle selon la ressemblance de Christ est le seul trésor que les hommes emporteront dans le prochain monde. Kitabu bita Kristo muneshi, Kristo msindaji, urupapuro rw'190. Hiyo kurasa ambayo anasema imico isa n'imico mvajuru nibwo butunzi abantu bazimukana mw'isi nshya. Tabia ambazo zinatoka mbinguni ndio hazina ya watu ambao watahama nayo na kwenda katika mbingu mpya. Isa niyo mwijuru. Ni tabia ya kufanana na tabia za mbinguni. Nibwo butunzi tuzimukana. Hiyo ndio hazina ama mali ambayo tutahama nayo katika nchi nyipya. Les critères élaborés sur cette terre déterminent le destin de chacun. Imico ni gutunganirizwa hano kw'isi. Tabia ambazo zinalaliwa hapa duniani nigena umurage wa buri wese. Hizo zinaandaa kabisa kila urithi wa kila mwanadamu. Le principe ayant de la valeur sur cette terre en aurait également dans le monde à venir. Amahame afite agaciro hano kw'isi. Shuti ambazo ziko na uthamani hapa duniani azana kagira
muri yasio ya yasi. Amen. Itakuwa na usamani hata kwenye mbingu nyipya. None wala hapo Chini uko mundu yitwaye none jinsi mtu anakuwa na mwenendo kwa leo ndio bigenda ko ari uw'Imana cyangwa Satani. Inakuandalia kwamba kwa mtu wa Mungu ama mtu wa shetani. Turaganira mbere yo gutangira neza. Tunazungumzia baraka za kwanza vizuri. Ni byiza ko tumenye ukuri, ni vizuri kutambua ukweli, ariko kutaratweza lakini bado kututakasa uko twaba tukiri kure, hapo tuko mbali, kuko abamenye ukuri ariko kutarejeje, kwa sababu waliojua ukweli lakini haikuwatakasa ntabwo bazabona umwami mubwiza bwe, hawataona mfalme katika utukufu wake. Umvepo Chini anasema si quelqu'un affectionne et cultive des tendances héréditaires, entretenant des inclinations charnelles, des appétits et des passions mauvaises et de mauvais aloi, ne pourra jamais pénétrer dans le royaume de Dieu. Niba kama hari umuntu ukundwa akaje imiterere yakavukire, kama mtu anapenda kabisa hiyo desturi zake za kuzaliwa, akaba kiri umubiri, anakuwa mtu wa mwili, akundwa kaza ifate ndaye, anapenda kabisa utu wake ambao iliharibika, nirari hata na tamaa, hashobora kwinjira mu bwami bw'Imana, hawezi kuingia katika ufalme wa mbingu. Sinziriba munyumvisa Hatuelewane hapa hivi. Dutsindagira ibyo gutangira neza Kabisa tushimikize hiyo ya kwanza vizuri. Uramutse ukundwa akaje kamere yawe, kama kabisa unasifia sana hiyo utu wako wa zamani, uruhu mubiri ukaburi wao ndiyo wavukiye, kama ungali wa kimwili kule kilizalikiwa kwa kizazi, ukanezeza irari ryawe, unafurahisha kabisa tamaa yako, ifari ikagutegeka kabisa na uchu inakutawala, ushobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Hakika hawezi ingia katika ufalme wa mbingu. Mungu atujalie. Saba kurwana intambara, inakubidi kupiganisha vita, uhanganye nawe ubwawe, unapambana wewe mwenyewe kugira ngo ibyari byarakugize imbata, kusudi kile ambacho kiliwa kimfanya mtumwa nawe ukiganzure wendende Imana, na wewe kabisa uisifie ukubaliwe na Mungu. uranyumva bwoko bw'Imana, unatuelewa taifa la Mungu. Kuri ingingo kwenye pointi hii, uyu watangiye neza agaragara te n'ubundi, huyu ambaye alianza vizuri anazirika kivipi tena? Ibitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, kitabu ni Matendo ya Mitume, urupapuro rwa 232, kitabu Matendo ya Mitume. Amagambo avuga iki? Nasema nini? Une des plus grandes preuves de la vraie conversion, kimwe mu bimenyetso bikomeye cyo kwihana nyakuri, baadhi ya dalili kubwa za kutubu kikamilifu, réside dans l'amour qu'on ressent pour Dieu, kigaragarira mu rukundo umuntu akunda Imana, inazirika katika upendo ambaye mtu anapenda Mungu le prochain, na mugenzi wawe, hata na ndugu yako. Iyo umuntu yahindutse by'ukuri, mtu akibadilika kikweli kabisa, akunda Imana kandi agakunda bagenzi be, anapenda Mungu sana, pia anapenda na ndugu zake. Mbese murabona hari intambwe yatewe yo gukunda Imana n'ugukunda bagenzi bacu. Je, kuna hatua ambayo umepiga ya kumpenda Mungu hata na jirani? Les hommes qui acceptent Jésus comme leur Rédempteur éprouvent une affection profonde et sincère pour ceux qui partagent cette précieuse foi. Abantu bamaze kwakira Yesu nk'umukiza wabo, watu ambao wamempokea Yesu kama vile mwokozi wao, baje bari urukundo rwimbitse kandi rutaryarya hagati yao wakusangiye kwizera, wanakuwa na upendo halisi tena isiyokuwa kabisa na mandata kwenye wanaosaidiana na waamini hao. Ndio maana Paulo yandikia Wathesalonike ngo, Paulo kwa barua aliyoandikia Wathesalonike arandika ngo ibyo gukunda bene data sinarwabibandikira, kuhusu upendo wa ndugu siwezi waandikia tena, kuko bari barakiriye ubutumwa bwiza, kwa sababu walipata hiyo wamekuja habari njema, bakaba bari bamaze kuvana inzangano muri bo, walikuwa wameshaondoa chuki baadhi yao. urabona ko gushyira urwango hagati yaho n'icyaha, kutia chuki ama dhambi kati yako na dhambi, noneho haza urukundo ukunda Imana na bagenzi bawe, badala kuna pia upendo ambao unampenda Mungu mwenyewe hata na ndugu yako. iyo hagati yacu basangiye kwizera habonetse urwango, katikati wale ambao wanachangia imani wakati mnazuka kabisa chuki, bigaragare neza yuko kwihana nyakuri
kuba kutari kwinjira mu mutima. Inazirika ya kwamba kutubu kikamilifu haijaingia bado kwenye mioyo za watu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye Kabla ya vitabu Kinyarwanda ya Kinyarwanda urupapuro rwa 382 382 aranditse ngo nasema hivi, mbese abantu sije barugafata gatabo hino ugasome intambara ikomeye vitabu ubifite Kinyarwanda n'abakimaye gatoya ngira amagambo basoma yerekana ngo abantu bagiye banga bagenzi babo bakabasuzugurira mu isi. Watu ambao walitikia wa ndugu zao na kuwadharau hapo kwenye dunia, mbese bashobora guturana mu ijuru. Je, wanapaswa kuishi kwa umoja mbinguni? Wanaweza kuishi mbinguni? Bashobora guturana mu ijuru. Wanaweza kabisa kuishi pamoja mbinguni? Kambere kwenye mbaraga kabo. Tuone kama tutaona kwenye kitabu hiki. Haya magambo mnazirikane mwese. Mtazingatia hii mambo. Ngaya tuyasome. Handitse ngo amagambo rekanyarebe hepfo 384 mbese abahisemo Satani abahisemo ko Satani ababera umuyobozi waliochagua ya kwamba shetani au muongozi wao kandi bakayoborwa n'ubushake bwe na wanaongoza kabisa na matakwa yake, ntabwo bayiteguye guhagarara imbere y'Imana, hawajitayarishe kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukibone kiburi yao, ujanja, ubuhesi, hata na hiyo uzinzi, ubugizi bwa nabi na matendaji mabaya byashoye imizi mu bico yao, ilileta mizizi kwenye tabia zao. Mbese bashobora kuja mu ijuru? Je, wanapasha ingia mbinguni? Wanaweza kuingia mbinguni. Tuze ngo wanapasha gushika ngo bashobora. Mbese bashobora kuja mu ijuru? Wanaweza ingia mbinguni. Bashobora kuja mu ijuru? Wanaweza ingia mbinguni maze bakabana nabo bangaga bari mu isi. Wanaishi kule na wale ambao walikuwa wanachukia hadi walikuwa duniani. Bakabana ubuziraherezo nabo bangaga bakabasuzugurira mu isi. Wanaishi milele na wale ambao walikuwa wanachukia hapa duniani. Ukuri tikuzigera kumvikana n'umunyabinyoma. Ukweli haitasikilika vizuri na mtu ambaye ni muongo. Ni uri umunyakuri, kama uko mtu wa kweli, ijuru rikunda ukuri, mbingu inapenda kweli. Ni uri umunyabinyoma ntakuzicarana nawe ukuri. Kama uko muongo hautaketi nafasi kwa kweli. Kauongo. Ni uri umunyakubinyoma ntuzicarana n'umunyakuri. Kama kabisa uko mtu ambao unaleta uongo hautaikana na mtu ambaye ni mwenye haki. Hepfo ubugwaneza utu wema ibuzangira kwishira hejuru n'ubwibone haitarizisha kabisa na mtu ambaye anakona kiburi. Ubutungane ntuzumvikana no kwangirika. Musafi hataelewana kabisa na uharibifu. Urukundo rutikanyiza kirwanezeza uwikanyiza. Hiyo upendo wa dhati haizifurahisha yule ambaye kabisa hana hiyo upendo. Ni munezero kijya ababaswe n'inyungu z'iby'isi. Ni furaha gani italetewa na wale ambao wamekuwa utumwa wa faida za dunia? Mbese abagize imibereho y'ugomera Imana mu isi, wale ambao walikuwa na maisha ya kumchukia Mungu hapa duniani, bateruwe uwo mwanya bakajyanwa mu ijuru. Kama wananyangua na kupelekwa mbinguni, bakibonera ukwera kuharangwa, wanaona utukufu ambao yuko mbinguni. Ukuntu uriyo wese aba yuzuye urukundo. Hisi kila mkaji wa huko anajaa na upendo. Mu maso yao buri wese hari umunezero. Kwenye kila uso wa huko kabisa mna furaha. Bakumva hari kubicara indirimbo zo gushima no gusingiza Imana. Wanasikia wanaibuka kabisa na nyimbo za kusifu na kumshukuru Mungu. Bakabona umucyo uhora bagirana mu maso y'abacunguwe kuturuka kwicaye kuri yande. Wanaona kabisa nuru ya utukufu ambayo inatoka kwa yule ambaye anaketi kwenye kiti cha enzi. Mbese bafite imitima y'urwango, wale ambao wako na roho za chuki, Imana bakanga n'ukuri n'ubutungane, wanachukia Mungu na kweli na usawa kabisa. Bashobora kwifatanya n'umutwe w'abamarayika b'abarinzi bo kw'ijuru. Hawezi kukusanya na kundi la malaika wa mbinguni, bakaririmba indirimbo zo gusingiza. Wanaimba nyimbo za kumshukuru. Abo bakunze icyaha, wale ambao wanapenda dhambi, bakangana, wanachukiana, bagakunda ibinyoma, wanapenda uongo, umubiri, wanaishi katika kimwili, bagasuzugura abandi mu isi, wanadharau wengine katika dunia, bafatanya nabo kuririmba indirimbo y'umunezero.
umunezero kandi bakunda ukuri no gutunga. Wanaketi na wale ambao wanapenda furaha na kupenda ukweli na imani. Wanaandika hivi, wanapaswa kuvumilia kabisa, wanaweza kusifiwa kabisa uwepo wa mwanakondoo. Hasha kabisa. Walipewa muda wa rehema kusudi wajiunie kabisa tabia nzuri za mbinguni. Hawakuzoelesha mafikira zao kupenda haki. Hawakuzoelesha matamshi ya mbinguni. Sasa zao wamechelewa. Maisha yao kabisa ya kuasi Mungu haiwezi acha wanaingia mbinguni. Kiburi chao ndio ubutungane bwabo, ubuziranenge bwabo, amahoro yabo byabareye iyicarubozo. Usafi wao kabisa na kutakasa inapasha kuwa kabisa kitu kichafu kwao. Abo ngaba hao watu bakunze ibyaha ambao walipenda dhambi sana, wakiona baraka ya mbinguni, amani ya mbinguni, bakabona urukundo ruhari, wanaona upendo wa mbinguni, kugira ngo bahicaza abantu bagirizanga kusudi waketishe watu ambao wako na chuki pale wachukiane, nabo niyica ubozo. Kuikalana na watu kama na hao kabisa ni chukizo. Bakwifuza kuhunga bakava wangu, wanapasha kabisa kimbia na kutoka pale patakatifu pale, mfuko barindura ni kuita kifo kusudi waangamize, kugira ngo bishe amaso wafiri akabachunga, kusudi wajifiche uso yenda mbali wa kufia na kuwakomboa. Kwegeza gusoza kukimbilia hitimisho, abantu batangiye neza na bihereyo, watu ambao walianza vizuri ni wale ambao walijianzia wenyewe, bakagira imibereho yabo n'ukwibira ngo wanalinganisha maisha yao na kweli ya Mungu, bakemera kuguranirwa imico, wanakubali kabisa kufanya shanje na tabia, imico yabo bakiganzura imbaraga y'icyaha, tabia zao nzuri kabisa inashinda nguvu ya dhambi, nuko ubuzima bwabo bukaba bw'isi. Kisha wagiye kurwana n'ugiye gusoma maisha yao inakuwa duniani, lakini wakipigana na vita yako tunataka soma hapa. Tunasoma magambo. Haranditsemo. Naandikwa tugomba kurwanya kamere, tunapasha piganisha kabisa utu wa zamani, tukayangira gukora ibyayo, tunaikatalia kufanya mapenzi yake, kandi tukayitsinda, na pia tunaishinda kabisa. Tugomba kurwanya kamere ni kupiganisha utu wa zamani huo. Kubasoresha na gatatu. Message arazenyewe. Tugomba kurwanya kamere, tunapasha kupiganisha utu wa zamani. Murubuka rwanya kamere, nyumbani unapiganisha huo utu wa zamani kabisa, ukayangira gukora ibyayo, unaikatalia kufanya mapenzi yake, maze ukanayitsinda, na kisha unaishinda milele. Hari imbaraga zizigamiwa abana b'Imana biyemeje gufata umwanzuro. Kuna Mungu ambaye ameweka akiba kusaidia watoto wa Mungu ambao watamsifu Mungu. Abimenyereje ibinyoma, wale ambao walizoelesha uongo, hata na imico mibi, mbaya na tabia mbaya, uyu mwanya barabyongo. Sasa hivi wanawaambia ya kwamba tugomba kurwanya kamera, tukayangira gukora ibyaho kandi tukayishinda. Tutapiganisha utu wa zamani na kuikatalia kufanya mapenzi yake na kuishinda milele. Kubundu bwa Kristo, kwa rehema za Yesu Kristo, no kwizera na ujasiri na imani, ushobora kugera ku nsinzi, tutafika kwenye ushindaji. Amen. Reka dusome amagambo asoza. Kombe maneno ya mwisho. Yabo turwatunanga hatutakaa hapo. Urupapuro rwa 13 cya gitabo, Rasa 113 ni kile kitabu. Nabonye ko ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bugomba gukora umusemburo mu mitima ya benshi, bavuga ko bakwizera maze gukirukana ubwibone bwabo, kwikagiza no kurarikira no gukunda iby'isi. Nabonye ko ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bugomba gukora umusemburo. Niliona kama ujumbe wa Mariko wa tatu itatumika kama vile chachu. Ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bugomba gukora mu mutima wawe, igitubura. Hii ujumbe itatumika katika moyo wangu kama vile chachu. Iyo gitubura cyageze mu mugati, chachu ikifika kwenye mgati, ubona umugati uhimbye, mugati na vimba. Iyo ubugitubura cyageze mu gikoma, chachu ikifika kwenye chikoma hiyo cyamamera, hii ya nani ya mtama, ubona itangiye kujya kizamura, urufuru bizamuka, kupandisha kofu sasa.
natwe niko ubutumwa bugomba gukora mu mibereho yacu, na sisi ni hivyo habari njema itatumikia kwenye maisha yetu. akayacu asohoka imirimo yo gukiranuka yirukana ya kamere. Mnatoka kabisa kazi ya haki ikifukuza kabisa utu wa zamani. Yesu araje, Yesu anarudi. none se Sasa agiye gusanga ubwoko bwe bwarageze ku cyarisi, atakutana taifa lake, atakutana taifa lake kabisa limetia nyayo kwa walimwengu, kandi azabumenya awufata nk'ubwoko bwe. Yesu atawatuambua na kuwajua na kuwakamata kama taifa lake. Niyo bagisa nabi, Kama wanafanana na wa ulimwengu, mbese azagufata nk'ubwoko bwe yiyereje. je, atawakuta kamata kama taifa leo litakasa? Oya rwose, Hasha kabisa. noneho nubwo wamenye ukuri, Hata kama unajua ukweli, ariko kutarakweza lakini bado kukutakasa, kigerekerege mu cyarisi, unaiga nyayo kabisa kwenye za ulimwengu, ntabwo Yesu azakwakira muwe. Yesu hata kupokea kama vile mtoto wake. Abazamenya ko yarabe Wale wote watakuwa kama ni wake, n'abantu uretse abera n'abaziranenge. si wengine ila ni watakatifu, watakatifu sana. Mbese ngo abazamenya ko yarabe ni bande batujyana, Ni wale watakatifu kabisa, abatunganijwe kandi bakerezwa mu mibabaro, waliosafishwa na kusafishwa na ziki, ndetse bakaba baririnze ntibanduzwe n'iby'isi, na walijichunga wasichafuliwa na mambo ya ulimwengu. abo ntibazagira. Wale atawafanya wake kwa kweli, Mwumve bana b'Imana, ya watoto wa Mungu. akenshi abavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu bangiriza umurimo w'Imana, Mara nyingi wale ambao wanasema ya kwamba wanaamini ujumbe wa malaika watatu wanaharibu kazi ya Mungu, kubwo kuba abantu bakebakeba, kwa kukuwa watu ambao wakuwa na masito, watu kama vigeugeu, wanakuwa vigeugeu kabisa, abanyarwenya, watu ambao ni wa mzaa n'imburamumaro, na watu ambao na kazi ya kufanya. rero twe kibi kiboneka hose mu bantu bacu. Ilionyesha kama hii mambo mabaya inazilika kila fasi kwa watu wetu. Nabonye ko akwiriye ko kwicishiriza bugufi imbere y'Imana. Niliona ya kwamba kuna kunyenyekea mbele ya utukufu wa Mungu. Turahangarirwa tukaba ubutumwa buheruka. Tuko hapa tunapeleka habari ya mwisho. Ubutumwa bugomba gusarura isi. Hii ujumbe itafuna ulimwengu yote mzima. Byaba biteye akaga abihana baza basifata umwanya wawe. Nione kuona ambao wanatubu sasa wanachukua nafasi yako. Nabonye ko akwiriye kuba kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka. Niliona ya kwamba kuna kujinyenyekea mbele ya Bwana wa milele. Israeli y'Imana ikwiriye gushishimura imitima mu cyimbo cy'imyambaro yabo. Israeli ya Mungu kabisa itapasua moyo badala ya mavazi yao. Israeli inapaswa kupasua mioyo yao. Tumesema Israeli igomba kushwanya imitima. Israeli itapasua mioyo badala ya mavazi. Kiwa kuza ngo dushwanyure imitima. Kwa nini wanasema tupasue mioyo? Hari icyicaro cy'ibyaha. Kwa hiyo mioyo muna kabisa keti cha nani cha dhambi. Hari icyicaro cy'ubwibone. Muna keti cha ya kiburi ya Hari majivuno. icyicaro cy'ibinyoma. Muna keti ya uongo kabisa. Hari icyicaro cy'amoko. Muna kiti ya ukabila. Dusabwa gushwanyura imitima yabo. Inatubidi kupasua mioyo zetu kugira ngo twiganzure imbaraga za Satani. kusudi tushinde nguvu za mwovu shetani. Tujamirane cyane. Twende pamoja. Kwicisha bugufi nk'uko umwana muto kuboneka gake cyane. Kushinyenyekea kama vile mtoto mchanga ni haba. Kwemerwa n'abantu nibyo bitekerezwaho cyane kuruta uko batekereza kubitanezeza Imana. Kukubaliwa na watu wanaiwazia sana kushinda kabisa watekeleze kile ambacho hawakiwezi kumpendeza Mungu. Kuriya kwemerwa n'Imana nubwo abisi bose bakwanga, Kukubaliwa na Mungu hata kama ulimwengu wote wakukataa. Imana yiteze ko abayiyegurira bamaramaga. Mungu anatudai hivyo kusudi kabisa tukue watu ambao wanakuwa kamili kwa hiyo neno. Malaika aravuze ati, Malaika alisema hivi, mutunganye imitima yanyu, muboreshe mioyo zenu, nibitaba bityo kama sivyo Uwiteka azabagenderera mu rubanza, Bwana atawatembelea katika kesi yake. maze akadodo koroshe gafashe ubuzima gacibwe, Na uzi raia ambaye inakamata uzima itakatika kwa ghafla. bityo muryamishwe mu gituro nta bwihisho mufite. Kwa hiyo mtalazwa kwenye makaburi pasipokuwa kabisa na maficho na mshitayarishe hukumu. Muranyumvise bavandimwe? Mnaelewa? Haranize ngo Naandiko akisema nimutunganye imitima yanyu, muboreshe kabisa mioyo zenu, nibitaba bityo kama sivyo Imana izabagenderera mu rubanza, Mungu atatutembelea katika hukumu maze zake. akadodo koroshe gafashe ubuzima gacibwe, Na uzi raia
tumaini kabisa ambayo inafunga uzima itakatia. Yamishwe mu gituro mutiteguye urubanza. Tutalazwa kwenye makaburi pasipo kabisa kujiandaa hukumu. Nta n'ubwihisho mufite. Pasipo kuwa hata na makimbilio. Kandi na kwa hiyo iyo mutafa mu muryamishwa mu gituro, kama hamwezi kufa na kulazwa kwenye makaburi, mudashaka uko mwagirana amahoro n'Imana, kama hamtafutie mawasiliano na usalama na Mungu, bidatinze hapa ndiyo imitima yanyu izarushaho kwinangira, roho zenu zitakuwa ngumu kabisa, kandi muzishingikiriza ku rufatiro rupfuye, mutategemea kwa msingi ambayo inakufa, mumwitegura udahamye na kujitayarisha kwa si haistahili, bityo muzatahura ikosa ryanyu amazi yararenze inkombe. Kwa hivyo tutagundua makosa na rehema zimekwisha, mutakibasha kugira ibyiringiro bitanyeganyezwa, pasipo kuwa na matumaini ambayo haitikisike. Ikigenderewe muri ubu butumwa buheruka, tunachoelekea hapo kwenye habari njema ya mwisho, ni ukugira ngo imitima yacu ibashe guhinduka, ni kusudi mioyo zetu zigeuke kabisa, ducane umwe twari dufitanye n'icyaha, tukate uhusiano na dhambi. Uwo byabonekaho gukanguka imibereho yacu izavugururwa, ikikuwa uamsho kabisa na nia zetu zitahuishwa, maze imibereho yacu iduke imbumburo y'ubutanga ubugingo. Kwa hivyo kabisa maisha yetu itakuwa harufu nzuri za uzima, kuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bugomba gutandukanya urukungu n'amasaka, sababu ujumbe malaika watatu utatenganisha magugu na ngano. Ubutumwa bushirisha w'ikimenyetso, ni ujumbe ambaye inaweka muhuri kabisa, ababwakira bose bugomba kubeza, wanaipokea wote itawasafisha, bagatsinda isimuku bagayitsindisha ukuri n'imibereho yahindutse, wanashindisha ukweli kwa tabia na mwenendo ambazo zimegeuka. Urekenje namwe, jeni sisi na nyinyi ongere twihereho, hebu tujirudilie na kujianzia wenyewe imitima yacu, tupasue mioyo yetu kugira ngo bidatunganye bituri babashe kunesheka, kusudi mambo mabaya ambayo yanaishi kwenye mioyo zishindwe katika jina la Yesu, imbaraga za Satani, na tushinde nguvu za mwovu ibilisi, utawazi burekereje, sababu msaada inatuchunga, kandi tuzeguka n'isizi mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu tutakuwa na ushindi. Yesu ahimidiwe milele. Amen.